Gibjer Gancak Jenaka Dunia Lawak Lawak Lawak. Siapakah saudara pelawak kami di antaranya? Cak Sutawi Sutawi Sutawi, Cak David David David, Cak Rian Tada Pole, tidak ketinggalan bersama Kampung Sudarben. Pun pula didukung oleh Mbak Denis Denis Denis. Hadirin hadirat bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, siapakah saudara yang lebih awal untuk mengajak perut Anda? Siapa dia? Dia. Nyanyi gerajakan mengarah sih. Alhamdulillah tretan ki. Rok torok na pangkiyo ontong Bapak Ibu Sofi kelar akarja kelar ngundang karya family. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada yang tak nyaut. Do estona tretan ki. Bapak Ibu Sofi nika lakan di niat tretan. Niat epon bila anak Sofi terjuken anak Haji Alfan nika. Bila dapat dek pernikahan nika lakan bekerja na. Eman tanana ngundang akio karya family. Makin pun tekan niat to. Pon satejo niat Bapak Ibu Sofi nika pon elakone. Alhamdulillah tretan ki. Kita doakan da anak Sofi terjukan Haji Alfan. Neka man termukai pacuduai papastia.
manter mo kay patajo ay pamuljo ay patati anak-anak si ontong tunya kong langkong i akhirat. Amin. Mulai sa nonton na Alfan gi pabojeng dikasih alako na sabab pondi tanggungan monoreng alaki bini ni katretan maka na itare di kasiap abinia siap iku awon bene perak siap binia malolo ni kana sambi perak binia nyaman lencana sebro napa boleh pada na kaula nek bini kiontong kaula nek bini jujur alhamdulillah tretan ki kaula beres tak meleh sia nyala aja ngebon boting yang tak napum pian alhamdulillah nek bini ontong kaula nek bini di bank mekar bodoh MBK sari ado macam-macam wajaran cek pentera kaula pangempol ngene ka sih aku bersumpah sia akan bayar tepat waktu ya. Aku tidak akan teka dapur boleh. Bonek bini ting tandi peseng ngetok. Aru abang mekar ting narema peran 4 juta sih mekar. Ting nyeraan kencop. Do alhamdulillah kaula moci pakunda anak Haji Alfan terjukan anak Sofi manter moke pacepetan di turunan. Mana bian di turunan manter moke parengana turunan sesole tor sesoleha. Mun laki sesole bene pas duon na bareng bene. Sabab ingat ni katretan ki orang mundi turunan ni kacak naring lambok andik jimat pon. Biasa nambah ada masalah umpamana saumpama ni ka. Kaula buktena kaula pesa tak bisa pesa ten. Apa boleh kaula anak andi anak andi kompoi pon. Kaula teka tak mondok celok kae. Bawa niki ai kae. Sabab pun di anak ni ka. Kaula teka to kara berembat apesa ten. Masalahna pun di anak duon. Napa sabab engak kacelena anak? Kenapa sia-sia tiga? Tak ada dia besaran. Enggak kacelena anak. Boni maksud anak watak ika belum lagi orang. Arwah. Boni bening arwah. Maksud enggak kacelena anak. Bangke maksud temun di anak ruawa atau kayak gentering lain wah. Jadi jalan anak tak kok rosak. Masalah ria berem. Berem mana ambian jono. Jadi panyekkan. Jono berem. Kasih kene. Kepikiran kasih kene tidak. Ya. Jangan berem mati ya salah pak. Bukan bener nggak kecilin anak. Mungkin kau udah salah tangkap malolo. Kau udah sapun sakit mati ya pun. Parah tak kening angku pun. Engkau ontong boros kan. Semua no paru-paru mercon. Baca bule rong ngepul dia bote nih kok. Karena bule paru-paru mercon, mari infeksi paru-paru. Sih. Mari gini kalau Pak Bulan boros bule. Nemu musibah boleh. Nimpi nih ngocak ka bule. Biar mau kita kelar alako, sabon nih pala kuah kau reng cakna. Bodoh kare beri matua saloke. Ambuan lu. Bodoh berem mana bule. Coba bule ki ora tak aboli 100%, paling pon 70% paling. Tetap ada sehat. Paling sabut tak habis tak lagone Pak Bulan. Nek bini ngocak mentak kelar laku ai palaku kau reng jana. Bah, bulan ngocak bulan. Pin aja kajo lakonana TV. Sabo kok. Mari gane ka kaulane serkane bini. Tau dusane bini lakone kalau landuk nada. Capluk cap. Tak pati mana landuk. Seorang kita seger pian.
ngocak nih bini doa mau nalandung aku nih kabilo saya masak kan. Sabo ko, tidak belum malolo. Kau lo tahu dusa nih bini ternyata ki. Ntar kau beracikan kau lo atau ku jamu air mancur, jamu kau lo. Betul dus, Pak beli jamu, jangan kau lo. Jamu apa Pak? Menambah stamina, jangan kau lo. Betul dus kek, ya. Mereka nih kak Ria kuat kan? Apa Ria? Area jamu air mancur, jamu kuat, area kuku Bima TL. Jadi ya, berem seger kiran. Iya ya kan. Ngocak kalau dua, jangan udah nah. Dua ini sepit pasanan yang kacau omong kalau kalian. Area apa artinya? Kuku Bima TL area, kuku Bima area, kuku kurang kuat. Bima bini marah. Ketimun kurang kuat bini marah kan. Berarti nasi mau nih kah? Kuku Bima TL, TL apa area? Tahan lama. Ayari apa ada? Coba ambil ke tuh air mata. Sanggunya kan dulu, mau tak bodoh kio. Bodoh. Kuku Bima kompor seno kok ini wah. Bodoh gak mian, ya jamu kalo kalakuan ada apa kok? Ndak kuning kalo. Sabo kok. Cakak mulai libo-libo. Oh, cak udah kilo ton. Ya mon pian gini ka. Tapi ngomong cak ni, mon gini ka mapan jelas. Masak paninga. Sabo ko ibri matu asal oke ko ari aglo malolo. Pasewan jok latina. Abang bulo. Tare. Kau lu ambit. Ternyata nangkir tak agajok ternyata ni. Tore aden tek kanca pon pato buka agajok marena kau lu. Bapak Ibu Sofi nengku. Takut tedung engko salarang. Bobone. Paning amun tedung nih Kang. Kita nengku dan mun tak tedung temo. Mas Teonggo Mas. Bapak Ibu Sofi tretan malam mangkin mak sea kerja makompol para lepel. Ari ya 500 sih banyak. Ini malah kenengan bayar ya. Nalara cuke ya. Mulai kelok tantretan pon pada beda. Tanto Bapak Ibu Sofi bungana pon sobung pada. Seneng tretan kau lo pikir bunga ngabos pak bapak bo ebo nekak pon pada beres. Ngakan tua arasa pakak reng bine dua repuk pakaian ada tak baju. Para bapak sarangan ibu kasokan atretan miar sakti ketoprak karya
ken niat pun elakone tretan kontaan di otang pole dok potra sedua kontak kira mimpian olah pole Moncekunga soropo polonga malam-malam kunang-kunang kaulo buru apolong tretan apolong mah cek seneng enggak beli rebo terbodoh ocan pane ekala mak jorajona terpadu mak lancong omor terteka apa sajena asik berat Duh remek sekar Marlena. Apa yo? Hei Marlena. Mak kurang ajar ben Marlena. Kaget aku. Apa Hei. Singkok sakira Marlena. Jok pamalopa ka singkok pokok-pok. Engko ngeding neng penjara bok na area pacaran mak kurang ajar ben Marlena. tak bojeng ngetini bi. Patek toman cukup petek nyaman. Ya. Marlena. Ya sakira Marlena. Dantos Marlena. Hei. Oi. Tuker tali buat angangan. Hei Marlena. Siapa? Bok na. Apa nak? Betul di Marlena lo. Apa nak? Menang iding kabur. Apa? Bapak Sofi, Ibu Sofi, ada permintaan. Gila abolok angkok. Ah. Minta cari tanah sakira. Boh, kangkong mata bol. Mau iya tak boleh abolok angkok. Masuk besena angkok lah. Boh, mengpentaan hari abu salamatan na bo na. Bobo ada salah betul lah kek. Salah betul masuk angkok lah. Boh, bo na apaan bo na salamatan na? Apaan je lo? Biasa naruh ayo, naruh pokok PC 20.000. Ah, Pan PT ajem pote 2 on. sudah khusus. Iya, salamatan na sakira joria. Pasanan Hahaha. Iya boleh. Iya oi. Hahaha. Engko ereken kampuan yo. Ala apa wo? apa ngelok ke dia? Mau beda ngambung ngelok dan dia. Ba na beda ngelok dia beda jaro nyerep ku. Buat na biasa na boleh salamatan hari ya. Bah, mun salamatan ada ada mun pesena masuk angko lah. Aru ajem pote 2 on. Terus Beras koneng, aru 20 kilo, cak neng koneng. ada apa? Bocuan nama tak abit ibn. Yeah. Anjok masuk pesena angko lah. Iya marah beremar yang kok. Ba nanti Marlena. Tahu? Mata boleh kang kok dari tanah jangan. Aduh mbok.
Ada buang. Ya. Ay, buang-buang ada sasa. Apa desa sapek ra. Apa napa? Jadi sungguh na. Buat ni jauh nyandok. Ayo. Ada caritana Marlena. Ha? Engkau sakira yo. Dosa kira kan yokom nyarita. Wah, caritana yokom tapi keluarlah dari yokoman. Eding. Iya. Panggilan katora do satu arisan tiba. Coba deh, coba deh tengok. Ada apa nih? Solawatan. Belum mah. Ada teti Marlena kok. Umuman. Iya bang ajari ya lah bakun. Apa dasang-lesang lek maren tak cekel mana yo. Ada kemarau lah anteng mana. Iya, nyator sebelah nama nyator. Engkau dari dalam, eding. Ha. Mana nangai penggona? Do mengekiri awak. Iya, abok lah benih awak. Iya mah. Pakai ni sorana. Hah? Pakai ni. Apa bunyi bu? Engkau. Bak na. Iya, Jangan kan. kau mik koceng gening lenyek. Tak ada salah gini. Cak, malam bu wajah mah. Mengekiri apa? Andik lagi yoko. Wah namun tahu nang edis nang gunung sampan ngajar dia lah. Yang ngajar ya. Ayo du bola. Ada lah. Oh, kurang 15 lah yojok. Jadi burnik mana yojok. Ya, ada satu alasan nang burnik lah jo. Ngalle lah kawaker. Do mengekiri apa? Andik laki ni kayo tretan 15 tahun, kamangkin ko orang 5 tahun. Duh menteri tamboon na 5 tahun. Kita gaya deh. Bendik lagi yokom lah tro lekas keluar bendik tro saya yokom. Tanda tamboon na. Do. Woi. Po, dengan nang gua nak takut sial. Marlena. Ya, lagi na dotong le ambok nang ilabong. Buka labong ale. Aduh. Malah doteng yo jok kali 5 tahun. Mara buka labong ale. Apa na? Buka labong ah. Ada apa may buka? Boya buka kau masuk ah. Cerita kunci na rusak. Kini tarjoing mo ah. Tak usah tarik coy cerita kancing buka ranan. Hah? Mentah warato na kumbon ko. Senang kok belum sangit tau. Marlena. Bodoh lo, kata santa. Marlena. Tak sekira, bon mak mule kak jaring kita ada bak bektona. Apa kok mulai mak takut na? Boh, penita kok kak. Apa? Mengak. Engkau kan mulai dari penjara le. Apa na mule, apa buru? Mulai kok. Saung kunang kok mulai yang pemimpian tak nyaman le nang penjara le. Hah? Engkau ni penjara telari telo malam amin pesal berbulong le. Mata coy. Imma pada penjara beri benang bula. Dimma tak beri benang coy iya. Marena beremah pas. Mulai kok coba nara pada kabur bok na pacaran bi samoten. Yo, Enggak pacaran banyak motif. samoten. Enggak. Iyo. Bawa kan ponakan naruh samudin samujur. Iyo, ada kabur cak bon na pacaran bi. Norong kok nor careta nama agia nyator. Ya, Apa kak? mana pacaran di samoten. Cana sape? Cana siapa? Cana samujur. Hah? Cana samujur. Bah, bawa naria cengaran fitnah naria lebih kejam dari pembunuhan. Lajina, engkau tak urus. Masa pacaran aja lo ponakan tibi wan. Ya, ngakonjo mana Marlena? Hah? Ngakonjo. Enjo. Ngako. Jangan tak pacaran, kok ngako ya? Bunjo cek ngako. Cek Engkau ngako. tak engkau tak pacaran kak. Oh, gua tak pacaran. Enjo. Pak orang ngacur, mana ngakonjo. Boh, enjo. Baik aku kesempatan kok. Ada apa? Ambu tepak kacorong. Ngako. Kepecot ya. Iya, ngutang betul. Ah,
Engkau ngaku. Benjejak ngaku wakun. Engkau tak ngaku juga. Jangan siapa? Iya Kang, apa datang Kang? Jangan ngaku. Ah mau kira pecut sama lolo dia. Jangan ngaku. Ya lah ngaku. Jangan ngaku. Buana bening arupa tadi sakira. Berapa ya no? Buana orang keras yon. Siapa tadi no? Ya. Masa tak? Di sakira ro menla ne bini selingkuh ro. Ah. Kacar-kacar gencop pateke wong. Pengaruh ya. Heeh. Balas dendam dia. Pak nanti saya kira. Iya marana. Ya. Ora marawan di sakira. Mana aja lah pasang dulu mana. Demak awak nah. Ya masa ngodeng yang hajari ya. Dia main pada sakira enggak kalah jengking. Bukannya beremah. Songot tak pakai budi meni pakai dok. Mata kena aku peting. Meret saja deh pakai budi pakai pepe aja panot kata. Masya Allah. Mama. Boya nanti juru kapuru. Buat nak kapuru saya mecota. Ente loh. Pada mata kering ada lomba lari. Duh. Mun mikirnya apa? Endi laki sakira tak mulai. Engkau gerong nggak mau namas. Oi. Mas Oyes. Duh. Ya sekira boleh. Buat mulai mas. Kok ini kabur tak nyaman bok nyari cer kajaran. Cer pacaran. Pacaran. Buat mulai Mati pun sedia boleh. Malah kerepati anak mas. Mana itu mau gondong? Pada kena rajang. Kulinya mana gogo? Wih, magaga dadana sampai ada ngado. Lek Marlena bo. Ubah naka, malah doteng mak naka. Engkau buru dari Nusa Kambangan. Mana buru? Ini kapur ya bo na pacaran di semutin. Cana siapa naka? Encok kak. Kan siapa? Samujor. Kan semujur. Encok kak sangkunan koro kerong ngabok naka. Kerong ongkung ngabok naka. Apa ngabok na? Apa? Nyocok. Senyoco di bawah na. Wah, ada coba semua. Yang kok gerong abit tak temu ma. Lek ngako. Enjak. Angkuan tak ngako. Enjak mana mun tak bertaja. Marah samujur ekonya anak biko. Samujur. Iya malah jelas. Samujur area SMP. Ya SMS bener SMS. Samujur area. Lambok tadi ada HP do. Apa gue apa? Ada. Sorat lambok na. Anjok berak fitnah ka fitnah berak. Oh. Fitnah ka fitnah lek. Marah mun tak bertaja samujur itu loka bingko. Tiluk. Ungguan nanti dia mana yo. Kurang ajar boleh. Iya nanti dia. Ada. Gimana bowling tu gitu. Marah cok di David. Samujur. Tengok ngetek. Mana anak sabitna ya mas? Bodoh apa Samujur. Apa tadi Samujur? Lek Marlena. Marah dan nak pun lek. Kurang ajar pun nak. Bisa yang minta entono apa gerang.
Kemana Marlena? Boleh seperti Samudra. Ganti Samudra. Boleh. Mati mencari. Sagira! Kamu buru ya? Enggak, Pak. Mak kurang ajar buat nama buru dari penjara. Cari. Hah? Mau bodoh polisi tak bahasa. Tanya saya, siapa senyator? Kamu, Tolong siapa? kamu. Mak mana saya mau? Coba lepor. Ya kita tembak tulu na gitu. Sini. Kamu masih hukumannya kurang betung puluh tahun. Pak polisi, Apa? saya boleh Gion. Pak boleh, barangnya mana? Kamu sudah jadi buronan berapa puluh tahun kamu? Saya mulai kelu buru. Anu apa kamu? Bini apa pacaran Pak polisi? Hah? Apa jalan? Ah. Tina mak mau apa pacaran biner? Tina. Wah nama mulai. Mak kurang ajar. Hah? Kita mari bani Yoko. Jaga. Bapak desa kira kepui. Bapak nari gelak di setong. Ah. Saja di dua. Sari polisi. Sari polisi, bang dengan buru. Bona, Marlena kemana? Ada. Marlena kan nyelok Samudra ka bengkona jauh. Atulan polisi datang. Engkau siapa sih pecoto? Udah tahu mana siapa mencontoh? Marlena kita datang. Aku ada Pak Sofi. Ada apa? Tak bisa cari tanah kira burung. Ada apa ini? Hati ada anyo-nyoan kok. Ya pecoto na. Tukang sapi namanya anu bosang lapun. Mana tak kemarin yang perenong aja nah. Bentol lah Bang Budi. Jadi apa nimbi? Bujana gombi kacang gitu. Dia sial yang Pecot dia. takut nyoduk. Be, marason desip bono. Pecot-pecot orang gara kan nembi kirana. Are, wah, Sutari. Sapalnya mana lah? Sutawi. Sunawi. Ngawi kiraka ya. Iya, kau butuh nganggo ada Sunawi. Sutawi. Ria orang ika Sutari. Sunawi KTP na Sunawi. Sutawi kobok. Ada tak ngiding baleng. Bak na saya bokop. Alhamdulillah. Bana mau nebri orang ngucap alhamdulillah. Aduk syukur rasakan dari. Iya mun nano, mun apa? Orang Indonesia, orang Islam, satu di sabo. Bona beri bese, mun orang Islam matur sakalangkong. Tapi mun orang Indonesia, Mun orang Islam matur sakalangkong. iya, mun pas orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Mun Indonesia ruah terima kasih. Sudah terima. Mari terima kasih. Bona udah. Ada. Bahasa. Enggak, gila bahasa kan ya mun bahasa Indonesia apa? Mun beri bese, Heeh. terima kasih. Heeh. Sudah terima. Kasih. Bah, dinangkok. Arya Sumadi ya, atau Ah, cuma dikirakai ya orang. Ya, mah coba obora. Yobo marah. Engkau bakun Jokowi. Obo apa obo ka Jokowi apa? Hari akun kopok barang. Aru asa panyaman ala. Yan. Man koman. Rian bokobok. Sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak beres bapak. Kok bapak sehat? Innalillah.
Bisa ya. Alhamdulillah sehatina lillah. Sehat. Apa na ba na? Iya sehat. Mata akapur bo na tager mare tok petok man. Siapa ya bodoh tuh itu? Bawa tak mati jo. Bodoh ki sehat. Bo iya nya maca kancar wawa. Satia beremban apa bolon apa saya ketabok na jira. Enjak ba na bon padahal bo nandi nomor angko. Bapak esak boros. Kobok. Masalah babak na mati ya. Aku orang ngajar. Wah nama anu karing kopok dah. Lah tak ngeding. Mana jangan cari mati cari yang mulai gila. Ya tak ngeding. Lala cacarok. Lala cacarok. Kan macarok. Anggo ajarok bibana. Lapis. Lebih, bak nasinya masih tuaan, bak nasi yang udah tahu, bak ngalah si tuaan ngalah jajaruk dia cok. Todus. Tina lah perkara pak nabon tak nemu saya kapan dok ngincem ngako. Bening kau please ya bak, kau please ya bak na. Lah kok boleh karing kopok. Jajaruk dia. Aria mulai rabat na mulai. Siapa saja kok? Bak na saya mulai kobok. Please ya. Menenjang kok mulia boy. Ada. Gila lah soro. Dapun na salah aja kira. Nari adu kalah aja lah. Ada jen salah kobok karya waleng. Lah enggak repot sudah dia saksi wah. Apa ada yang acara ukur ya? Pak na mate. Ya, boros. Buat nak kopok. Paras budek. Iya. Apa? Iya. Tina lah Pak Bolo kan, Pak Bolo. Mbak napa sabar? Masalah Mbak najak aku ke pusat iya. Arwala tenang neng Barcelona arwah. Lamborso. Alam Barso. Beloy ya. Benih Barcelona. Beloy ya. Tak tahu ya. Alam Barso gua. Bak na saya tak tahu. Gila dia ya. Mbak namun nangis arah pamare bektorua wah. Nangis satia. Mbak namun mundik satia beri ngincem lu. Apa? Saya kapan dek jari ya kayak bapak. Apa? Ari yang ngincem apa sih? Kayak apa? Kapan Arya tak ngiding Arya. Apa? Jadi ya bi enjoman lu. Bi enjoman. Oh, tak ngiding. Ben biasa natanya kan kok mun tak ngiding natanya ngincem apa? Wah. Sama apa? Ba natanya kan kok ngincem apa jadi aku? Wah. Belok lah ya nanya, belok lah. Hah? Belok. Boncolo na boceng. Nanti nama semaput. Enggak maaf ya. Enggak nih bini repot bektor wah. Tadi tak dapat kabok najo. Boros bapak Narya. Sandal lah Narya. Dia yang kuy. Anu enggak cekak ya. Ada apa? Sapatu na jira kala. Sapatu na kala. Ada apa? Pokok lagi karuang mau nangis malolo. Bok, na sandal aja lo, na peniru ah. Wah, tu ban membeli sekarang kok sandal. Wah, beli sekarang man na. Bong. Bisa bok, namun sang. Mbak, membeli sekarang kok jago-jago karman. Aduh. Engkau please kabak namun lagi lah. Engkau buru nemu pokol malah ngeding mana aja. Engkau Pak Boros. Hah? Pak Boros. Ada apa? Pak Boros. Iya kok. Binyak len beras saja nak. Aduh. Dia letuk kau pengalat ngeding mana na ya. Anu beda suarana mic acuing ya nah. Salon na cok bobor. Mau nemik ke tak ngacuing, koping ngasih ngacuing. Enggak na suarana kopeng ngacuing. Janua. Cuingan boleh. Tengah boleh ya cuingan. Arya du cuingan kopeng kok. Dan jelu. Bok, ada mak ah. Arya puru tatemo. Ban mun puru tatemo biasaan atanya kan kok. Ban ada emak. Orang mulai gula apa yang kok? Ada dapet. Iya. Mana Boros bet? Arah wah, nengen dong kok tak mari nyator. Hah? Bongko tak bui. Mana tahu jeng kau tak kasak yo. Orang Narya.
deh, pun salah aja kan kok. Tuh. Ayo, Apa? nyanyi ya. Sih, nyanyi Nyanyi apa? apa lama dia dulu ini ide nggak kamu sih ya. Mana coba nyanyi mana? Enggak nyanyi ya marah. Ah, minta apa lagu lah? Bo coba bon ke elektron coba. Iya apa laguna? Bo apa lagu na elektron? Bakna apa laguna? Bo iyang kok nyanyi ya. Kok nyanyi ya. Apa lagu lah? Bo kok nyanyi ya bon abalo ki elektron. Laguna. Jangan-jangan. Bo nyanyi pecel doang. Pecel. Tak Ma elektron narya. Wah, buta. Polis mo. Mun ka elektron nangaling kok. Yuk. Lagu na si Anyar jong, di si Sarah jong. Si. Mana mangari ya? Lagu na unyil. Ada sentimental lagu tak goyang maba na siya goyang nga do. Cajarok. Ba na musika main lah. Belum nggak ada entek lagu nah. Ada entek lagu nah tak kantang kion. Ayo jong. Unyil anak kopok banget. Kok tos dan tosan. Marah minta tolong apa lagi? Oh, palang. Paling kenjok engkau tapi unyil lah. Lalu lagu apa? Unyil. Oh, iya lagu apa ini? Lagi ban ngan ria ban masanan. Engkau teh donte anu lagi le. Ayo. Tuh, wagapat. Tuh, wagapat. Ayo. Tuh, wagapat. Hari itu agapat malah langan tang boleh gelo. Ba namun beli, coba beli sekangkok. Beli kalekton na tak ngantang-ngantang. Matangan dah lah boleh gelo langan. Itu na gelo lah. Gelo. Elektron na suruh ngantang. Mari gelo lah bet. Mari ya mak. Elektron. Mare. Buat idea na boleh sing dia. Ara, elektron apa tapun? Elektron. Paling ya unyil ko. Gelo lah. Boleh. Si Anyar. Masalah engkau iyo. Apa? Engkau di anu engkau. Dia apa? Coba mengak wah apa kan. Gelo lah. Mengalah. Apa? Dah mak main lucu-lucuan bebaan malo lo jadi ya. Enggak belis gabok nah. Aduh. Men mencot arman. Men mencot arman galauan mereka engkau. Kau tahu dah budut. Peles. Ya mencot abok nah tepak kangko. Tina lah. Engkau dijanjikan lupa engkau. Jenapa? Engkau dijanji bi pacaran. Engkau. Tak nyaut dia. Anda dah tahu saya nyaut engkau nyatora buat apa kau anggut lah ya. Engkau dijanjian bi pacaran. Ada kau berem pala. Jadi ya cuma yang magi ngalangan. Aduh, pakungkul 11 ya. Salah. Mana lagi makan ni? Kol 11. Makan ni. Kol 11. Iya. Engkau mari ngocak lah. Ada pakan ni nyaman. Makan ni. Dia lebih bergulas lah makan. Engkau kado ya. Hah? Tak nyaman jok takut teden tean. Iya. Kado ah. Kado. Kado. Iya. Kado. Materi tabrak bus lah orang Ajarin saya demak. Ambil janjian bini-bini. Cia. Sa parang anger mainger sila malam. Kopok kuping ngangir anak. Oh, luas kau penging lalah. Tak tahu ka malam mainger. Buta mata anak kira. Melak ni kau bedeng kau. Sila orang tadi suara mainger. Ba na kopok yo. Cek. Tadi suara jadi saya mau siapa? Mata anak kira na tak ngiding kau ring. Saya tak ngiding kopeng benih mata ngabos. Tengok lamban David. Iya ruah.
Kata nang gurian mana? Nah, P3. Bana kopok yo. Bok saya kopok mulai pon bulan ngeding. Engkau tandi suara cak ngermainger. Bodoh amat. Apa boleh kata dia? Boyo bana peduli wasaku nih. Ya, engkau tadi suara dia tak peduli mana. Nadim mai. Tahu nak di mana? Ada mana? 3 demah. Kamu nenyek. Apa ya? Mari dulu lah. Apa? Nyanyi. Kamu nanya. Kamu nyinyek. Ada polisi dia. Dia kat TV. Bobuta bola. Ya dia mau tadi musuh paling dia. Engkau ria pegel mas. Engkau ria sakit ate mas. Ya, sia, isen demai ngok. Kangkok boy jadi dosa. Dimah teh. Dia ate. Ini Bo- dia. Ate ongke lah yo. Oh, beneong kejut kenangan na. Bo di nongko mau bodi bobo ate. Oh ya, jana darana toron dia berarti. Bener. Apa? Ada anak dia baru mah. Apa? Hati malam-malam. Ada malam. Oma tahu temboy deh. Ya. Boy, jai. Aboy mana jai. Di mana malam? Ya tak ada lancalan nongkok Tengah mas. malam berak keluar. Ada tokol berapa nih ngobon? Ya malam lah mas. Sana tolong lepas kol 12. Tengah di bini tengah malam ajalan ke TV on tahu yang benar yang laki ni bengo. Tahu lah. Ya, boy boleh ibu tahu tahu. Tak tahu yang benar yang laki ni bengo. Mun ring bini keluar tengah malam, ember yang laki ni bengo tahu. Oi, Ma macam ngucak. kenapa? Engkau bini-bini nah. Bengo bini bini nih. Bengo bini laki nih. Ya, dia belajar ngucap ntar aja. Cak, tiga. Orang ngaratin, cak. Jangan ngucap orang tiga. Nanti baca. Bo Hah? bodoh mas. Apa nama bodoh? Pacar. Andi lah. Bandi lah yo. Tina, pacar apa putus? Pula polisi. Siap. Pula, jangan tuh kan usah mau operasian, pula mari operasi udah. Operasi ekama. Sabaan dia. Bo operasi apa? Orang ngarik pambung. Mari operasi yo. Operasi apa? Usus buntu. Wah, aja nanti sakit. Usus mana? Impian apa angkat mas? Golda. 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 Apple res mas. Golda. Bukan apple res mas. Golda kopi. Kamu mana betul tuh? Ya, Golda Jatim maksud tawa. Jawa Jatim. Timur. Iya kan kanengan biasanya apple res. Wah. Apa nih golda? Bah, mun sila nang eporles le. Impian. Ba sabaan ko. Enggak mak buru tahu orang. Mak buru tahu polisi dinas saya sabon. Polisi malam mula. Kini ke jurusan mana apa mian? Perairan. Perairan. Oh, anu ruang. Apa? Polisi saboon kok. Polisi sabo buru Lain tahu. kan yang keluar Adenas. Iya. Lu ay sabo. Tengko ko sabat tu tada. Lebar bengkes. Nih ko mare muka sangatan nek. Saboon. Kini ke polisi apa? Tong torap. Sila je bengkes ina mare nyelet mare abeco dia. Empian mun benian dia encok kuyang kui mas. Sini ngaboy. Oh, cana dia. Anjay tembol. Ya. Ada apa tu cewek nanda kabula bay. Siampian di napa pacaran aku lo. Boh, tiga meragukan ngabula. Cak nak kelempian berak tokang torap. Salam di siapa lek? Oh di Sera mas. Di Salam di Sera. siapa? Ano saban ni? Di Cina. Beni di impian. Enten. Karuan di ponakan ko. Sia. Keponakan siapa mana? Gibran. Gibran siapa? Gibran angko Jokowi. Tembak mana ikan kalto mana? Madu nak kabula lek. Sianten ya impian tokang torap. Tako torap malolo kulo.
Bapak teh bengkak kerengan tinggal mayu. Udah kan tak tombu kita kan. Kan monitor tombu. Siang mungkin apa? Wah subur lek. Mun saya lain saboy torap sabulan sekalian. Mungkin? 24 jam non stop. Boh, nggak tak leduk mas. Botina, pecer. Marana abulah. Mbok nak bani magogo ya. Apa? Biar aku dah, nak gerak jalan. Bangun angkatan kan kau jod. Oh, Kata ya. Magogo ni hari ya bani. kancing nggak ada setong. Ada lek, kan mangana nih kau bori tedung nunga dengan gerdu marena tak kepek bacok mula. Toplak kancingnya. Ada emas. Polisi mak oneng ngecu. Arya. Polisi na tapu. Ratin koning buana ate sayang. Mas, coba teh buka lubuk tak masuk. Asal berle ma acalat tong ratin. Boleh jalan ah. Asal berle ma acalat tong mani. Cengkok. Marah dar. Marah dengan dua dar. Ya dar. Ya, wibu. Marah polisi kan wana etilang bingo. Kalak beda na yung ada emas. Oh, bo nama dek mas. Ratin koning le. Sapa orang setak terua sayang. Chung amai bahasa rimpi jar. Bona. Apa? Ini ngaki tabun namanya na sorok pagi. Nari. Saya mana? Abulan dak. Siantan. Kasih ngoda tanda apa boleh kasih bok? Ya, pula kata kang torap tak anda napa boleh kampian. Bulo. Nama maju kena dam mani kok. Bulo kan. Masih magi-magi. Bulo kan bos. Bos ana apa? Bos dam. Bos root. Bos sudah ada wesena ya. Lek. Dibelikan mobil mau. Mau mas, mobil apa? Mau bilang cinta padamu. Bawa na. Saya apa nama kudo? Aku udah segero. Boh, lek teka kero tua lek. Lima udah ning ngodo kero. Apa? Montebak buduk nakata. Ale. Iya. Iya. Coba buduk nakata, mah tahu nak kene bodor ya. Berapa? Udah tahu. Bok buat hari ngandang boleh, bok nama betal dengan. Montebak buduk nakata. Ale. Lamun cek kancana teko. Jadi ngaji pantun. Lamun karep. Berapa maksud? Boleh ya pun di mana? Coba ya.
Lamun endok medeng ngocak. Bon nak joglo iwa. Bang nasi gila TV. Bang nasi gila TV. Lamun endok medeng ngocak. Lamun karep medhojok takok ning Denis. Lamun karep medhojok takok enak dong. Kemana tuh Sagi? Terus Sagi. Toroti le. Oh, beremah. Beremah mun tak tekan. datang polisi kopoknya. Wah, belisa ya. Dua pasir senternya. Bajanya benih senter laser pokok. Hei, laser dia. Laser. Jangan kok senter marina laser. Junua, sila dia tahu gelo. Demak arah beli belian. Apa dia? Mana aja. Ambulu. Engkau tak kopok tanduk engkau jo. Ambulu. Apa nambu? Ambulu kok. Bak nasi ambu. Ambulu. Desan. Yang ayang dari mana? Dari nyari kamu, Yang. Mangiding dia. Apa raja? Mana mangiding celok dia bulu? Aku do, apa aku kok rong-kerongan, desaan.
Ayang. Apa? Yang Aku dari tadi nyariin kamu ke tahun-tahun, Yang. sama. Aduh. Nama cowok-cowok. Ambulu Ya, desan. kopeng lagi ya namanya ini dia. Ambulu desan. Cak jendera kerja ada serius. Jendera kerja disak boy bona. Dah lo. Ba na saya cencia nak kila ruka dia. Ba na saya ruka buru kila ketemu anak ajar dia. Hari tak ngiding kapar. Marah. Kok gelak seru kapur ntar ada enjol. Cenu angkau ngucap apa? Kok nah tak pate ngiding. Mas, Apa dek? Mbak dari Dimma. Nyari kamu. Dimma sare. Tadi janjian sana tuh. Carapatan. Carapatan. Dimma carapatan. Wah, sawase roman tak kole. Romana sapa ruwa bana? Wah, se batako ah. Romana sapa madan tadi sa. Tole nampeleng. Romana Dani. Sapa dari andi pacar pole bana Mas? Bani. Mbak, kurang ngajar bana. Yang belum. Apa tak kena teguh aja apa sakitan. Tadi nangkau dendam. Banca nafsu kangko. Bon mun normal malaria anu. Kau beli siapa di Sorobate aja dia. Marah. Tahu sa angkui kekerasan yang deki capok gederet dekion. Apa kederet? KDRT. Aro benih kederet. Apa? KDRT. Oke. Marah kok boleh villa dan tebo na do marah. Ayo. Cana bo na niser kang ko. Iya nih seriang. Mata ka bengko. Kamu kok nang. Dosa. Arwah si aku dah beni pacaran la. Angkui dos buru. Apa wana? Marah Mas. Ponakan naguli. Engkau serius engkau dek kamu dek yang kuyopok. Siang kuan. Sulah iya. Mbak nak mobil lah bodoh tapi. Mobil yang kui papa kian. Si kemas si pot. Sepote ruah. Apa rareng dia banyak seiri paling. Mbak namun ka bengkuwa Mas. Mbak nak tu nyambi mobil. Soalnya ibu nangkok matre. Teti sep jero ra beni mobil apa? Mbak nabila ka bengkuwa canang kowe pentaa. Jero ungu ro boy penta adek. Tapi mbak namun minta ibu nabi bapak nak tu gibo. Gibo boy bapak bona. Iya. Mama na bodoh. Malahan mama na. Ada Dudim masih numpak mobil dia aja daring tadi apa? Telu. Kok badan nyator jorok norok. Marah Mas. Iya. Papa ki mama ki bodo meeting ngurusi saham. Iya soro mole lu Mas. Kok pakai tanah tadek cakna. Gua bodo belala nah. Bo bodo lala bunuh na bolong. Marah. Mbak namun ka bengko nyambio se pote apa se mira. Potong jatal pentel potong. Marah mbak na nyambio se pote apa se mira. Se mira muda dongker. Dimma bodo mira muda dongker. Maksud to bernana bunglon wah bisa obo-obo. Warna-warni Mas. Warna-warna. Warna-warni. Warna-warna. Marah Mas. Kiba desa. Boy dan tiay bengko bana. Pokoknya engkau tidak mau tahu ya. Bana aku tuh bapak ibu namun ka bengko. Bila jira. Boy lakuna Mas. Engkau mulia ya. Apa bodo luar negeri Ini ya. engkau mulia. Mas kok ada ya. Bisa dipaki apa ya? Yang. Papa meeting yang. Jadi ya boleh soki. Iya. Mata akur sekali. Kan di R3. Apa tiga? Engkau minta tolong. Ambulo pada nyator neneng. Kan di R3 ya. R3 apa? Arwah. Kaisar. Roda 3, roda R3. Engkau nyator. Dan teh mana mare? Mau nyator tamare. Ada beda bung mas sombong ya tadi apa ya tedung ngomong kati ya. Tangi bawa HP si awawa angko. Minta tolong rangko nak. Nak kana. Apa? Nak kana. Apa? Nak kana. Ada benih anak. Wah, namun tak nyawa tak mingkiran. Minta tolong. Tolong apa? Ada ki melakina ST Jumbo. Siapa engkau?
Ya, ngiding mulai boleh gila. Lepai. Minta tolong lo. Laki-laki tak ngiding jo, ada yang minta tolong ngiding. Ada jongoco. Marah minta tolong. Ya, anja saban jongoco kan kok gula anu TV urusi TV engko mulia. Engkok jongoco. Ya, jongoco ban dia mulai gila pegel sak emosi. Engkok ngiding. Gila mapok. Engkok ngiding. Ada komat pole lah. Lah kan mau ngerti bos. Apa? Pacar atau kalangkung ibu. Iya engko. Dia minta tolong ngiding lah. Apa? Nama aku de cewek nangkong. Enggak tak gudeng aja. Tak tahu aja cewek nak nak. Marah engkau minta tolong yuk. Maksud apa nak? Minta tolong apa? Amai nangkok kabung kau nangkok. Terus? Papa meeting minta angkok. Minta apa? Minta Denis. Terus? Engkau? Iya mah rayu kau. Ya lah marah. Oh, marah-marah orang mana orang? Ya tolong ilane serira. Engkok papa di luar negara kion. Emang netting. Meeting. Meeting. Bukti plastik apa? Ungguan ya. Ya marah lah. Dente amin ko ya. Ya marah. Binte amin ko. Ya. Bilahi. Ya. Jumbo. Ya. Jumbo. Ya lah. Asoon ya. 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 Ya.